लाड़ी जेल लाड़ी जेल Sir, जोंनो मोथां सिरि sir चिनि नखौनो मोथांदि ताई sir अबसिम पनता तान सिरि अब हाइकेनो याकुं याग रमै मक्ति कोप्लुं ख्लाइनै नखौनि हामजोग्रक काबै माना खालेका सिदि तानजाक मानि अ वानामा सिंसा कक्तमा कासाइ फाइका आनिया फावो जे बिश्रामगंज नि चोरलाम कन्स्टिट्युएन्सि बिसिं खबजांनाय रामनगर पुरान पाग्लिबारि अ आमचायो जे उनको थानानि बखाक्तै बिश्रामगंज थानानि बखाक्तै थाङै 25 टा प्लट 4 लाख हाय सिदि तानजाखा जतै 25 कोटी हाय रांमारिनि सिदि आबुनो जेसेपन काप सिदि माना खालिया पुलिसक राजा सायातै काइमानि हनिया तान लाइखा खायरकमा करि खाइनो तामनि हिनबा अबो फेकजंनाय गरै त्रिपुरा सामना बागै वानसुगै सामुं ताङै दङ पुलिस नायनि खांखे बावैसा फासिं जे तमाति प्रसाद तमावानजै मोहनपुर आमचाइ मन्त्री रतनलाल नाथनि आमचाइ अंका तामुगै तानजागै अंजा ताङै तानजागै दं आबा हायनि कक कासाइ दङ बावैसा फासिं ताई जे बरक रक बीजेपी खायनै बैनि सिदि के तानजागिया सिदि तानजागियाना बागै बीजेपी हाबलाय दङ हनि रगो बिसिं बिसिं कक ताई ताई सालायजामा दङ अमाहाय दं हालगो 25 कोटी हाय रांबारिनि सिदि तानजागै काका ककङै ल्याङै ग्लायलायखा बुखुकसं तिप्राजों बुखुकसं तिप्रा सारकनि बागैथ' आजिमुंनि लाम गोनां इंरा बागैथ' आगिनि सिमिनो नगै फायनो दङ बाति बगमाबो इलिगेल ओंखाय आबा अथज सिरि सिटिनि सिमिति फायमानि जों आगि नि सिमिनो फरेस्टनि जागाव बुहांतानाबो माना ताई आबाहाय गोबांमा हा खरनानि माना आबाहाय गोबांमा दङ आबाहाय केनो सिरि तानमा माना खाले मानि न तिनि ति कासलायमबाय बावैसा फासिं काब्लाजाक तेबायसा फासिं फान खायनैनो नासले माहे खायनो तालायमानि नगजाखा किन्तु अ पार्टी मुं कायसा तै कायसा हायनो हाय बरंनो वानामा सिंसा खलाय फनुगुका सिदि कायने रकबाय पुलिसंनि बिसिङाव चवा नायनायदि तिनि ककथुम खायरमा सिंसा राखनाय ना जलिमा सिंसा ना सेलेंमा सिंसा नायनायदि बिश्रामगंज थानानि पुलिस बखाक्तै तानजाखा 25 कोटी रां मारिनि सिदि তারা লাঠি নিয়ে এসে তারা মারতো তারা কেরে লাঠি লইছে কেরে লইছে লাঠি কাটো পাগল 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 সিলিয়া ও পাগল 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 আজকে রামনগরের পুরান পাগলি বাড়িতে আমরা গাজা ডিস্ট্রাকশন করছি মিসিভ একটা মেগা গাজা ডিস্ট্রাকশন এখানে আমরা বুরবলে থেকে আমি শুরু করছি আজকে এখন এখানে আমাদের সাথে 1st ব্যাটালিয়ন 11 ব্যাটালিয়ন এবং আমাদের সাথে 100 সিআরপিএফ 140 ব্যাটালিয়নও আমাদের সাথে জয়েন্টভাবে আমরা এখানে অপারেশনে আমরা সামিল হয়েছি তোদের 32টা প্লটে আমরা আনুমানিক 4 লক্ষ গাজা ধ্বংস করেছি যাহার বাজার আনুমানিক মূল্য 25 কোটি টাকা তারা এখানে যেহেতু অবৈধ তাদেরকে আমি বোঝানোর পরে তারা এখান থেকে আমরা তাদেরকে বাধা অতিক্রম করে ওই গাজা যে অবৈধ যেটা গাজা চাষিদেরকে আমরা বলেছি তো অবৈধ কাজ অবৈধ আওতার মধ্যে পড়ে সে কারণে আমরা এখানে তাদেরকে তাড়ানোর পরে আমরা এই যেখানে এই গাজাগুলিকে আমরা ধ্বংস করতে আমরা সক্ষম হয়েছি কিছু মানুষ মনে হয় কিছু তাদের ওই কালপিটরা এই গাজা চাষিদের সঙ্গে মনে হয় যুক্ত থাকে যেটা ড্রাগ পেডলাররা ওইখানে
গাছগুলি অবরোধ করে গাছগুলি কেটে ফেলে রেখে দিয়েছি, যাতে রাস্তাগুলি যাতে শনাক্তকরণ যাতে চিহ্নিতকরণ যাতে না করতে না পারে। সেটা ডিঙ্গি আমরা পরিষ্কার করে ক্লিন করে আমরা এরপর অতিক্রম করে সেখান থেকে আমরা ওই পথে আমরা এসেছি। এরপর আমরা আমাদের সাকসেস আজকে মেসিভ কাছে চেষ্টা আমরা সফল সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমার নাম অজিত দেববর্মা, এখানে বিশ্বনাথ থানার